Jangan nantang gitu loh, Lor. Ah, kalau aku langsung cepung kayak gitu benjol, Lor. Sebelum lanjutin videonya, gua mau ngasih informasi pentingnya ha guys buat kalian. Kalau video ini tembus 1000 like, gua bakalan isiin biru-biru setiap Jumat buat kalian. Kalau setuju, tembusin like video ini ke 1000 like ya. Lanjut ke videonya. Jangan cheat, Bat. Jangan cheat, Bat. Jangan cheat. Bat. Aduh, akhirnya itu loh. PC dah aman tuh. Kayaknya aman sih. Tak aman gak aman. Aman gak aman tapi. Ente search limpul. Dia set PC ya. Oke oke oke. Thank you, Bang. Yang beli set PC DMG ya, Bang. Thank you. FPS-nya kenapa ngedrop ya kalau nembak ya? Set mobi berapa? Limpul aja, jangan banyak-banyak. Tap-tapnya Vlado ganteng banget sih. Apa iya Queen? Emang iya Queen? Apa iya cuy? Apa iya cuy? Say you are the moon. Gak mati-mati deh guys. Ini kok kakinya udah gak kelihatan ya? Kita mana mereka? Diam-diam, santai. Kita sembunyi, kita diam-diam. Kita diam-diam, sembunyi. Kita jongkok. Kita tunggu halo. Ah! Santai, pura-pura teriak, Cok. Pura-pura teriak itu, guys. Teori pura-pura teriak, guys. Pura-pura, guys. Set. Ya ampun, dia balik lagi, Cok. Astaga. So, gue sambil lihat live-nya lah. Akhirnya itu loh. Pura-pura. Padahal emang bener. Do mampir, gua like sehat selalu ya. Oke. Thank you, Cok. Yang udah donat, Cok. Thank you, Cok. Oke, Japar. Nanti ya Japar, kelar live Japar. Do mau kopi nggak? 40k bilang Bahlil ganteng 5 kali. Oke. Bahlil ganteng. Oke, 5 kali. Cair 40. Tipis Bang Vlado, mau tupai Bang Vlado. Lori ngapain guys? Dia ngapain guys? Woi, ngapain guys? Dia ngapain guys? Woi, ngapain dia guys? Kita mundur aja guys kalau udah gitu guys. Gak kena. Hop. Tupai lagi. Woi, ngapain guys? Kita cicil lori sampai mencret ya guys. Berani nggak? Berani nggak? Yang kita cicil lori, walaupun dia berilmu guys, kita cicil sampai mencret guys. Ada, kita cicil dia tipis-tipis aja. Ya tuh, wih, dia ngeliat Cio. Santai. Dia ngeliat Cio. Akhirnya itu loh. Boy. Ngelek, Cok, guys. Gimana dah ini dia? Memboy banget, Cok. Ngelek tiba-tiba, Cok. Akhirnya itu loh. Akhirnya Bang Vlado dulu berarti kita dapat keuntungan 1. Kok Vlado hari ini ganteng lah. Mentang-mentang rambutku kayak gini kalian bilang kayak gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini mau di ngepur namanya, 2 minggu nanti udah panjang kayak yang di bawah. Santai. Jangan sampai lori. Jangan sampai lori. Dia beli senjata nggak? Ya, dia nggak beli senjata guys. Kita ngepur dah. Biar sama-sama ini guys. Kita kasih dia 1. Respect. Ya kan?
Request lagu, sabar dulu, santai dulu. Santai. Nggak beli kepal dong. Lu nggak beli kepal dong. Anjir, dia respect coy, liat coy, dia respect anjir. Wih, dia ngapa Ci? Hihihi. Ah, gara-gara gua nge-lag guys, sorry deh. Mau jaringan nying. Kasih adik-adik dulu skor, Cok. Bildun dukung siapa do? Lah, gua main bola, santai aja. Nanti kalian lihat aku ngegolin tuh. Kalian bayangkan dulu aku ngegolin. Gol! Say what the moon. Na, 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 na. Lawak kali bang lah, emang iya guys. Bang kok lu Sigma dari lahir. Do kalau menang di donate gocap. Emang iya? Masih gocap 1 juta dong. Kita cicil lori ya. Dia pakai Marco guys. Lori tanpa Marco jadi ayam sayur guys. Hit lori di atas. Turun nggak? Woi turun. Pura-pura ke sini, tapi ke sini. Satu hit, 2 hit. 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 Gak mati guys, santai guys. Santai, enjoy. Dia ada abang-abangan bermain. 1 hit, 2 hit, kena 9 gak apa-apa. Ngapain Cio lori Cio? Main gulal mulu dah. Tembak dong. Yang bener lor mainnya lor. Akhirnya di mana guys dia guys? Woi, bata-bata anjing. Tuh. Cicilannya tuh anjing bikin keselin banget, sumpah toh. Cicilannya ngeselin banget anjing, sumpah. Wah, sumpah nih orang anjing. Panel tuh sumpah dia pakai panel guys. Anjing. Tuh di mainnya. Kemenangan ini milikku. Astaga. Aku tetap Gulal mulu sih. Makro mulu. Emang iya di donen 40 guys. Maaf Bang Do, dana terbatas. Oke, thank you someone. Thank you ya. Halo Krishna. Do, celanamu ketinggalan. Apa ya cuy? PS siapa? Oh iya, belum kuat ya PS siapa gitu-gitu ya. Sabar, kita buat ini yang kita ganti nih. VS Lori. Gini ya. Lihat guys. Kita nggak kasih Lori nembak guys. Say you are the moon. Tell me na 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 na. Baby, you are the truth. Santai lor, santai, enjoy aja mainnya lor. Kita buat dia sampai mencret. Kita buat dia sampai sekesel mungkin, oke? Kita buat dia sampai kesel banget, oke? Kita tungguin dia. Hop. Dia nggak muncul guys. Loh, kenapa masuk nih guys?
Tung, satu hit. Tung, santai lor. Tung, nggak kena. Kita cicil lagi, kita cicil lagi, kita cicil lagi. Nggak kena, santai. Tipis-tipis aja lor. Tipis-tipis aja lor. Tipis-tipis aja lor. Astaga, Lori ngapain guys? Bisa nembak gak sih dia guys? Ngapain dia guys? Kena cicil sampai mentret. Dia menyantai guys. Gitu. Apa cu. Semangat bang Fladonya. Ya makasih ya bang. Ini cuma menantang banget anjing. Wah. Nyantai aja, Bray. Wah, nyawit. Nyoreng, mundur-mundurmu. Ngeselin banget kau dulu. Ah, ini orang jangan lari-lari mulu, cok. Tapi kejarnya dong. Wah, anjir. Ah, anco banget, cok. Anjing, ini orang mainnya aneh banget, cok. Autis anjing ini, cok. Bukan manusia, yang. Kemenangan ini Astaga. tapi aku tetap menghormati mereka yang Dia ngapain dah? Akunya ngapain guys? Dia akunya tuh nggak ada guys. Kan aku bilang ini cicil sampai mencret. Janji nggak mencret. Guys, bilang kalau Lori udah 1 tambah 1 berapa? 100. Bilang kalau Lori udah reload guys. Kalau udah reload bilang guys, kabarin aku guys. Kalau menang saya kasih MBG. Makasih. Apa iya cuy? MBG, Mas Bali ganteng. Buah apa? Bali. Jangan kesel gini lor, jangan kesel ciu. Jangan kesel ya ciu. Jangan kesel ciu. Pasti dia kesel banget nih lawan aku nih. Kita buat dia sampai nangis ya. Sampai nangis kita buat ya. Kita ngorong di sini karena dia ada main ini. Ada main ini di belakang ini ada main. Kita sembunyi di sini. Set. Kita sembunyi. Ah, dia di dalam. Kalian lihat enggak tadi, guys? Pura-pura ke atas. Dia di situ. Lah. Dia ke bawah, guys. Dia turun, guys. Apa nih? Aduh, guys. Dia di bawah, guys. Dia ke bawah, guys. Tadi kelihatan dia. Kayak gitu loh dia ke dalam tadi loh. Siapa sangka? Padahal di bawah, ciu. kemenangan ini Siapa sangka, guys, dia di belakang, guys. tetap menghormati Nongol tuh. Wah, anjing ini orangnya. Ini orang nyiklain banget anjing orang ini. Udah, gak usah dikejar, cowok usah dikejar anjing non kayak gini guys. Biar aja kita tungguin anjir, tungguin aja cowok sampai mampus anjing, kita tungguin cowok. Biar aja dikesel sendiri anjir.
Mampus kau dong. Aduh guys. Mampus 1-4 cowok guys, sumpah. Rek CC 3 pemain. Iya ya, pemain. Tadi kan kelihatan di bawah ya? Di atas ya? Tadi dia masuk ya? Sociabuzz. Tadi masuk dia guys, kelihatannya guys. Sekarang dia udah pakai udah main ngendo-ngendo dia, udah nggak berani dia maju. Nggak berani dia maju, udah nggak berani dia maju guys. Bang Do kok tak penat main terus setiap kali? Tak lah. Tak lah. Seorang Malaysia. Padahal tupai tipis-tipis. Dia dia udah ngendo guys. Dia udah spion ya, main spion dia guys. Tuh itu. Pasti di situ dia tuh. Kita tunggu di sini aja. Kita mundur tipis-tipis. Bang Lori. Mama. Gak kena deh guys. Sumpah Cio, dia udah ngendok Cio. Ngendok sejati kali ya. Sini lah lor, kalau keras lor. Sini majuin aku. Woi, majuin terus. Gak bisa lewat. kita buat dia sampai emosi. Sociabuzz. Jangan marah-marah. What? Jangan marah-marah, Lori. Sociabuzz. Santai. Kita kabur aja. Lor, sabar lor. Aku mau make lor. Tunggu dulu lor. Sabar lor. Nge-cheat si Ol itu. Tuh guys, kalau dia dikasih nembak bakalan headshot guys. Tuh lihat guys. Kalau dia nembak itu langsung headshot guys. Jadi jago nying. Kalau main biasa dia bot banget, jokes. Hey, prank. Biarin aja cuy, dia pusing sendiri cuy. Plot. Hey, santai do. Santai do. Dong. Udah mana calon nih orang, cok. Santai bae nying nih orang nying. Santai gue do. Nggak bisa kau do. Prank. Hey. Nyawit cowok orang dia. Hebat gua nih. Ya anjir em gua lepas banget cok. Nge-cheat si Ol itu. Kalau dia dikasih nembak bakalan headshot guys. Apa sih? Udah guys. Kalau dia nembak Apa sih do? dia ada panel-panelnya gitu Cio. Sociabuzz. Kemenangan ini Makanya kita harus kabur guys kalau lawan dia tuh. hormati mereka. Harus kita cicil sampai mencret. Kalau dia nembak langsung mencret kepala kita. Pakai aki do, kita mainkan aki nih, kita buat sampai kesel dia. Sampai sesak mencret. MBG Mas Balgong, buah apa yang paling manis? Wahil. Kita coba majuin ya. Kita coba tipis-tipis majuin dia.
Kita cicil ya, sabar dulu, dia lagi manja, kita cicil aja. Jangan nantang gitu loh, lor. Kalau aku langsung pung kayak gitu benjol, lor. Spion awak lah itu kan gua pas saya menangnya, cok. Lihat dianya, aku kalian di mana, jir? Santai ke Float. Hei, Float. Santai, Float. Hei. Lah, anjing. Apa sih, guys? Mainnya jengkelin banget, cok. Mainnya nunggu-nunggu anjing. Jangan sok keras lah. Jangan sok keras lah. Kau dicicil-cicil ya biar kau semangat gitu mainnya. Giliran kita Aku tetap menghormati mereka yang telah gugur. akhirnya dulu cio. Kita majuin tipis aja langsung mencret. Padahal kan kita main cicil-cicil gitu loh. Santai dong. Buah apa yang paling manis? Boleh. Full merah do. Itu tadi full merah, cuman Garenanya lagi baik ke dia, cok. Ada tupaya. Oke. Ada tupaya. Prank ya, ayo. Dia maju guys. Bueno, dia maju guys. Guys. Dia marah guys. Sociabuzz. Lowi Maya guys. Yang Maya. Dia Maya, cok. Maju deh guys. Dia Maya. Sociabuzz. Dia Maya guys. Gini dong. Diterobosnya semua, cok. Cok. Dia Maya, cok. Maju deh guys. Dia Maya. Sociabuzz. Jengkelin banget anjing gameplay, cok. Sumpah dah, dia narik mulu, guys. Sampai langit, nying. Sama bantal guling, selimut, ditarik, Tapi tidur. aku tetap menghormati mereka yang telah gugur. Sociabuzz. Oke, kita udah tahu gameplay Lori, kita langsung meledupkan kepalanya. Nah guys, kita meledupkan kepalanya. Karena dia maju, kita pura-pura mundur, tapi kita balikin, oke? Kita pura mundur, tapi kita majuin. Pam kalian ya, pura-pura maju. Salah. Pura-pura mundur tapi maju. Oke? Sociabuzz. Pura-pura mundur tapi maju. Tipis-tipis saja, satu hit. Kita manjat. Kan udah aku bilang, cok. Dia ngapain, guys? Jangan muncul. Lihat tuh, guys. Kan? Akhirnya di mana, guys? Tuh. Dah. Kemenangan Baru ini, kena tupai tipis-tipis. tapi aku tetap Tipis-tipis, menghormati mereka. Ih, anjing. Keluar tancuk lah. Aksi Loki. Siki Celo. Lori ngapain dah? Lawannya pun cung. Itu loh, cung. Hei, kayak suara mencret gitu. Habis ini lawan siapa lagi dah? Request dah. Berapa tap-tapnya nih? Kalian tap-tap dulu. Habis ini lawan siapa lagi? Lihat. Mana? Majulah. Adu aim. Ayo, adu aim. Ayo, adu aim. Tadi maju kau, ha? Ayo Lori, sini Lori. Ayo Lori. Oh, dia sekarang main nunggu, guys. Balik keluar, guys. Nanti dulu tipis-tipis. Loh. Santai dong. Sekarang dia main balik keluar, guys. Tuh, lihat tuh. Oh. Ada main dia, guys.
Ada main dia guys. Ngapain dia guys? Ngapain dia guys? Nungguin abang-abangannya guys. Dia ngapain coba itu ha? Loh. Dia kenapa guys? Di live itu. Loh. Lah, Lori ngapain dah? Thank you Via. Sakit. Tuh kan Lori mah adik-adik yo. Males gua lawan adik-adik gini guys. Kita bilang perbanyak latihan. Ya. Lawan abang-abangan ini. Santai. Pada make cuy. Wah. Aduh, cok, kenapa kalah dah? Kenapa kalah ade-adean sih anjing? Cok. Kenapa kalah ade-adean dia?